न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बोलपुर के स्कोप गेट के सामने सड़क दुर्घटना, कार और ट्रैक्टर में टक्कर, कई जख्मी। न्यामतपुर स्कोप बाईपास रास्ते पर सड़क जर्जर, दुर्घटनाओं को आमंत्रण। बुधवार 9 जुलाई को होगी हड़ताल, इसके समर्थन में सीपीआईएम का महाजुलूस। बोलपुर में मंगलवार की सुबह स्कोप गेट के सामने एक भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रही मारुति कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर कार के ऊपर चढ़ गया, जिसमें मोटरसाइकिल वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में मारुति चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क की खराब हालत और वाहनों की तेज गति से इस तरह की घटनाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने प्रशासन से सड़क की मरम्मत और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ट्रैक्टर चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। পা ভেঙে গেছে, আমাদের ওইটাই বলা কি ও ট্রিটমেন্টটা দেয়, এখন তো যে মারলো তো পালাই গেল। ওই ভাই শুধু ট্রিটমেন্টটা এখন ঘোরাক, তারপরে দেখছি কি হচ্ছে। ওই যে নাক থেকে ব্লাড বার হচ্ছে। আপনার ভাই কি 4 চাকা ছিল? না না, বাইকে ছিল। একটা বাইককেও মেরেছে? টু হুইলার আলাদা ইনজুর্ড হয়েছে। আচ্ছা, ওদের আলাদা ট্রিটমেন্ট চলছে। আচ্ছা, টোটাল কজনকে মেরেছে? ওটা জানি না, আমার ভাই ছিল আর বদি ছিল। ও কি বাইকে ছিল? বাইকে ছিল। আর এই 4 চাকাটা কার? 4 চাকা জানি না। তো ওই আপনার ভাইকে মানে মোটর বাইকে ট্রাক্টরটাই মেরেছে? ওই ট্রাক্টর আর 4 চাকার মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যেখানে 4 চাকার মধ্যে ফ্যামিলি মেম্বার ছিল। ফ্যামিলি মেম্বাররা এখন সেফ আছে, একজন সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড আছে, তার ট্রিটমেন্টের আমরা ব্যবস্থা করছি। প্রশাসন এসেছিলেন, স্থানীয় কাউন্সিলর এসেছিলেন, আমরা তাদের সহযোগিতা নিয়ে ওনার ট্রিটমেন্টের এখন চেষ্টা করছি। আশা করি ট্রিটমেন্টটা বেস্ট হবে। আমরা ভগবানের কাছে ভরসা রাখছি এবং প্রশাসন আমাদের সাথে আছেন এবং পরিবারের লোকরা আছেন। এই যে অ্যাক্সিডেন্টের 4 চাকার মধ্যেও ছিল, আবার যেটা শোনা যাচ্ছে যে বাইকের মধ্যেও নাকি আরও দুজনকে মেরেছে। বাইকে ছিলেন, এখন আমরা দেখুন আমরা এসছি, তো এখন আমরা 4 চাকার ব্যাপারটা বেশি যে সিরিয়াস আছেন তার নিয়ে জানি। বাইক হালকা চোট লেগেছে, এখন উনি ঠিক আছেন, ওনাকে রিকভারি করা। কজন ছিল ওই 4 চাকার মধ্যে? 4 জন ছিলেন, তার মধ্যে কারো কিছু না, একজনই সিরিয়াস লেগেছে। আর এই ধারে যে ট্রাক্টর যে মেরেছে, এই ট্রাক্টর মানে কোন ধার দিয়ে কোথায় যাচ্ছিল? দেখুন আপনারা তো দেখলেন যে এই অ্যাক্সিডেন্ট দিয়ে যাচ্ছিল, উনি অপোজিট ডাইরেকশন দিয়েছিল, সেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत न्यामतपुर न्यू रोड से इसको बाईपास होते हुए सीधे दामोदर नदी के डीसरगढ़ ब्रिज तक करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 1.5 साल से पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। पूरे रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें बारिश के मौसम में कीचड़ भर जाता है। इसका खमियाजा आम राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर न्यामतपुर के टोहरम इलाके में जब पत्रकार खबर संकलन कर रहे थे, तभी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक टोटो वाहन गड्ढे में जा गिरा, जिसमें एक महिला यात्री सवार थी। गनीमत रही कि वो बाल बच गई। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल भी गड्ढे में गिरने से बची। स्थानीय एक दुकानदार ने बताया कि इस जर्जर सड़क पर हर दिन करीब 20 दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों ने प्रशासन से कई बार सड़क मरम्मत की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बरसात में स्थिति और भी भयावह हो गई है। কিরকম আছে রাস্তার অবস্থা? আপনারা দেখতে পেয়েছেন কেমন আছে। এখনই তো আপনি বেঁচে গেলেন, কি বলবেন? কিছু বলার নাই, নেতারা ইয়ে করুক খালি। ये मोटा मोटी 1 हफ्ता पहले ये लोग 10 दिन पहले ईटा डाल के रिपेयर किया, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, लेकिन कोई काम का नहीं। मतलब ये तो मेन रास्ता है, इसमें ईटा माटी देने से ठीक होगा? आप लेके नियामतपुर से लेके डीसरगढ़ तक पूरा साल काम लगा हुआ रोड में, लेकिन रोड का कोई उन्नति नहीं।
आज काम हुआ, सुबह में गड्ढा। मतलब एक दिन रास्ता उसमें पूरा देता साल, पूरा साल, उसका पूरा बाद साल, पूरा साल काम लगा हुआ था। अच्छा, लेकिन कोई फायदा नहीं है पब्लिक को, गाड़ी वाले को। मतलब ऐसा हाल रोजाना रहता है। रोजाना रहता है, यहाँ से डिसर तो ये रास्ता कितना दिन से खराब है? वो तो है, कंटिन्यू बन रहा, कंटिन्यू खराब है। अच्छा, रोज बन रहा, रोज खराब है। बात तो समझिए, आपको ये रास्ता में सालों भर काम मिलेगा, लेकिन पब्लिक को, गाड़ी वाले को कोई फायदा नहीं वो काम से। अभी बना के गया और बारिश हुआ, सुबह में गड्ढा। अभी तो आप ऐसे देखे, साल भर से 1.5 साल से हम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो देखिए 2 एक्सीडेंट होते रोज होने, हमारा तो यहाँ पे दुकान है। अच्छा, 20 ठो, मतलब डेली 20 ठो एक्सीडेंट होता है। 500-10 टोटो वाला, मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। हाँ। डेढ़ों को तो अभी हम लोग उठा के आए, वहाँ पर हम लोग डंडा भी गाड़ दिया था, फिर को गिरा, डंडा हट गया। अच्छा, वहाँ पर सिंगल के लिए डंडा गाड़ दिए थे। आप बोल रहे 1.5-2 साल से रास्ता का अवस्था खराब है, तो किसी यहाँ पर में नेता प्रशासन को जनाए हैं? सब तो देख रहा था, ये तो पुरुलिया रांची हाईवे है, तो जमशेदपुर हाईवे है, वो तो देख रहा है। टोटल नेशनल परमिट गाड़ी पार हो रहा है। 9 जुलाई बुधवार को 10 ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के आह्वान पर देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद का असर पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में देखा जाएगा। इस विषय पर सीपीएम नेता पार्थो मुखर्जी ने कहा कि देश भर में श्रमिकों पर अत्याचार हो रहा है, 100 दिन का काम मजदूरों को नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है और धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। बंद के समर्थन में आसनसोल में सीपीएम और अन्य वाम संगठनों की ओर से एक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें श्रमिकों, नेताओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। पार्थो मुखर्जी ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि आम जनता की आवाज है जिसे अनसुना किया जा रहा है। बंद के दौरान ट्रांसपोर्ट, बाजार, बैंक और सरकारी सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। কাল শ্রমকোড, গ্রামাঞ্চলে 200 দিনের রেগার কাজ, সীমাহীন দুর্নীতি, নৈরাজ্য এবং ধর্মভিত্তিক বিভাজন, ভাষাভিত্তিক বিভাজন, এই সবের বিরুদ্ধেই আগামীকাল সারা ভারত প্রায় 10টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন সমূহের ডাকে আরও 500টি সংগঠনের সমর্থনে আগামীকাল যে ভারত বন্ধ হবে তারই সমর্থনে আজকের আমাদের এই প্রচার মিছিল। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पुन्नाबलम के निर्देश अनुसार सोमवार को आसनसोल सब्जी बाजार और बर्नपुर सब्जी बाजार में प्रशासनिक टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया गया। लगातार बढ़ती सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित करने और ग्राहकों को उचित दर पर सब्जियां उपलब्ध करवाने को लेकर ये कदम उठाया गया। अधिकारियों ने बाजार का दौरा करते हुए विक्रेताओं को समझाया कि होलसेल और रिटेल के बीच दुगना मुनाफा ना जोड़ा जाए। उन्होंने
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ सब्जियों जैसे बैगन, टमाटर और करेला की मांग में कमी आई है और बरसात का मौसम भी चल रहा है, फिर भी कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि थोड़े मुनाफे के साथ ही सब्जियां बेची जाए ताकि ग्राहकों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि ये दौरा पहले दिन का निरीक्षण था और विक्रेताओं को चेतावनी देकर समझा दिया गया है, यदि इसके बावजूद मूल्य नियंत्रण में सहयोग नहीं किया गया तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाजार ভিজিট করলাম আমাদের মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশে আমরা ক্রমাগত বাজার ভিজিট চালিয়ে যাব। আজকে প্রথম দিন আমরা শুরু করলাম। প্রথমে আমরা আসানসোল বাজার ভিজিট করলাম, ওখানে হোলসেল রিটেল দুটোই চেক করলাম। তারপর আমরা বার্নপুরেও দেখলাম। তো বাজারের পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিকই আছে। দুটো একটা আইটেম একটু হাই প্রাইস যাচ্ছে, এটা বৃষ্টির জন্য ফলন কম, সাপ্লাই একটু কম আছে। যেমন বেগুনটা বিশেষ করে আমাদের একটু আমরা নজরদারি চালালাম। বেগুন বা করলা, টমেটো এগুলো একটু হাই আছে, কিন্তু গত বছরের তুলনায় এটা অনেকটাই কম। গত বছর এই সময় আরও অনেক বেশি হাই ছিল। তো যেটা আমাদের মেনলি আজকে নজর দেওয়ার বিষয় ছিল যে হোলসেল এবং রিটেলের একটা ফারাক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফারাক আছে, প্রায় ডাবল মতো ফারাক আছে, মানে হোলসেলের থেকে রিটেল ডাবল হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো আমরা আজকে যেহেতু প্রথম আমরা ভিজিট করলাম, আমরা সকলকে ওয়ার্নিং দিলাম যে আপনারা শুধরে যান, মার্জিন এত বেশি রাখবেন না। সাধারণ মানুষের একটু পরিশান হচ্ছে, তাদের একটু চাপ হচ্ছে, আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তো সেগুলো দেওয়া হলো। তারপরে পরবর্তীতে আমরা নেক্সট উইকেও আমরা ডেট এখন বলে যাচ্ছি না, আমরা সারপ্রাইজ আবার ভিজিট দেব, যাতে করে যে দোকানগুলোতে একটুখানি ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম তারা যদি শুধরে না যায় তাহলে আমরা আমাদের যা আইন আছে সেই মতো আমরা ব্যবস্থা নেব, যাতে করে বাজারের ক্রেতা বিক্রেতা সবাই একটু ঠিকঠাক থাকতে পারে। স্যার, আসানসোল মার্কেট আর বার্নপুর মার্কেটে কোনো তফাৎ যেটা দেখলাম, বার্নপুর মার্কেটে একটু আরও বেশি দাম, একটু কম মনে হলো, সামান্য হলেও কম। আসানসোল মার্কেটে দুটো একটা আইটেমে আমরা দেখলাম একটু বেশি আছে। তবে যেমন মেন যে জিনিসগুলো আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, দুটো বাজারেই কিন্তু দাম খুবই স্বাভাবিক আছে, মানে অন্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম আছে। এটা নিয়ে কোনো কাস্টমারেরও আমরা কোনো কমপ্লেন পাইনি। তবে কাঁচা সবজির ক্ষেত্রে দু একটা আইটেম বর্ষাকালে যেটা সাধারণত হয়ে থাকে, দুটো একটা আইটেমের ক্ষেত্রে একটু আমাদের চিন্তার বিষয় আছে। তো আমরা ক্রমাগত নজরদারি চালাবো, যাতে করে হয়তো সাপ্লাইয়ের ঘাটতিজনিত কারণে একটু দাম বেশি হয়, কিন্তু আমাদের যে দেখার বিষয় যে কেউ মানে অবৈধভাবে বেশি লাভের জন্য অতিরিক্ত দাম বাড়াচ্ছে, সেগুলো কিন্তু আমরা খুব কড়া হাতে দেখবো আর কি জিনিসটা। এই আর কি দুটো বাজারের ক্ষেত্রে মোরাললেস একই রকমই পিকচার আছে। স্যার, আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম দিলীপ মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এগ্রি মার্কেটিং, পশ্চিম বর্ধমান। আমার সঙ্গে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আছেন, আমাদের এসডি অফিস থেকে আছেন, আমাদের রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি এবং ইবি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চেরও অফিসিয়ালরা আছেন। আমরা একসঙ্গে ভিজিট করলাম। পরবর্তী ভিজিট আমাদের হয়তো এই সপ্তাহে আরও দুটো ভিজিট আছে, দুর্গাপুরে ভিজিট করব। নেক্সট উইকে আমরা আবার এই দুটো বাজার সঙ্গে অন্য যে বড় বড় বাজারগুলো আছে সবের উপরই আমাদের নজরদারি থাকবে, যাতে মানুষ কোনোভাবে আর্থিক দিক থেকে অতিরিক্ত খরচের সম্মুখীন না। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।